Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, guys. How are you today? We are fine, thank you. I'm fine, thank you. And you? I'm very well too, thank you. Okay, before we start our class today, let me check your attendance first. If I say your name, please raise your hand and say present. Okay? Okay, sir. Azim, Present, sir. Mandi, Present. Cindy, Present. Mata. Present. Oke, saya pikir sudah datang semua ya. Ini teman-teman yang belum berangkat kemana ini? Kehujanan, Pak. Oh, kehujanan. Harus biar bagus. Oke. Today material is asking and giving opinion. What did you know about asking or giving opinion? Memberikan pendapat. Minta pendapat Pak. Seperti apa? Bagaimana? Apakah kamu setuju? Ya, itu di dalam Indonesia. Tapi kalau dalam bahasa Inggris apakah pernah memberikan saran atau meminta saran kepada native speaker atau orang lain yang dari luar Indonesia? Oke, pada pertemuan kali ini kita akan belajar bagaimana cara kita menanyakan atau mengungkapkan opini kepada orang atau mengatakan tidak setuju terhadap opini orang lain dengan cara yang ya benar kayak coba, karena kalau kita langsung hujat kan tidak bagus. Ya. Oke, untuk yang pertama tolong simak video ini. Oh, hi Nobby. It looks like you have a new hairstyle. Yes. What do you think about my new hairstyle? I think it suits you. You look perfect. Thanks. Oke, dari video tersebut apa yang dapat kalian lihat? Ini. Thanks. Thanks. Kalau menanyakan pendapat, How do you think? ya ini yang si Kiros menanyakan pendapat tentang. Oh ya benar, Mas Adi, terima kasih. Oke, pengertian dari asking and giving opinion. In English, expression used to ask for and give opinion or view to other about a particular matter. This is an important part of everyday communication for exchanging ideas, whether informal or informal setting. Jadi memberikan atau menanyakan pendapat itu adalah sesuatu yang mungkin sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari karena itu dapat menjadi sarana komunikasi kita dalam mengajak lawan berbicara kita satu sama lain. Nah, ini adalah untuk jenis strukturnya. Yang pertama ada opinion dan reason. Jadi dalam mengungkapkan opini kita harus diawali dengan opini kita dan reasonnya atau Alasan. contohnya is I think online learning is useful because it is flexible. Nah, yang sebelah sini nggak bisa nih. Sambilnya jadi ganggu Pak. Ya, pokoknya yang ini ya. I think itu adalah opini dan learning is useful because it is flexible. Itu adalah reasonnya. Jadi dalam penggunaan katanya itu ada polanya. Yang pertama ini untuk asking, what do you think about bla bla bla. Dan giving adalah I think bla 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 atau in my opinion bla bla bla. Dan dalam konteks pemberian setuju dan tidak setuju, ini kalimatnya I agree with you bla 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 bla. Dan that's true dan seterusnya, paham? Bye.
membaca atau yang mau bantu membaca? Tadi Pak. Ya. Yang asking opinion. Asking opinion. Example, I think our school library is comfortable because it has a lot of buku. Ini ada pola yang salah ya, artinya what do you think about our school? Salah dulu penulisannya. Kalau ini I think masuknya ke dalam giving. Karena tadi polanya di depan I think dan in my opinion. Yang penting ini adalah yang perlu diperhatikan adalah tentang I agreeing dan disagreeing. Karena kadang sometimes kita lupa tentang penggunaan pola kalimatnya dia benar. Apakah ada yang ditanyakan? Because itu apa Pak? Because itu karena. Karena bukan maksudnya di struktur itu because itu buat apa? Reasonnya ya Pak Ya. Oh, reason. Oh iya. Dan ini kan yang agak tebel. Because it has a lot of new books. Jadi setelah because ini tentang reasonnya. Oh, reason berarti Pak. Alasan dia Pak ya. Iya Mas. Kita Oke, ada yang mau membaca dialog? Siapa yang mau jadi Andri? Siapa yang mau jadi bagus? Ya, baik. Sini sebagai Andri dan Mata sebagai bagus. Okay. What do you think about the rule of not bringing mobile phone to school? In my opinion, the rule is good because students can focus on the lesson. I agree with you, but sometimes we need phone to find information. I don't think so, but we can use books instead. Oke, terima kasih. Baca kita Mata Q plus guys. Hey. Jadi dalam dialog ini apa yang ditanyakan oleh Andri? Peraturan pembawaannya ke sekolah Pak. Ya. Yang mana kalimatnya? What do you think about the rule of not bringing mobile phone to school? Dan Mas Bagus itu memberikan pendapatnya setuju atau tidak setuju? Setuju. Karena Student harus fokus untuk pelajaran. Fokus lesson. good because student can focus on the lesson. Saya pikir sudah paham semua. Tanya akal Pak. Sudah. Oke, ada pertanyaan sebelumnya? Cukup Pak, enough. Oke, kalau enough, nah Wih. ini adalah Nah, ini ada teks dialog singkat. Ya. Dan di bawahnya ini ada pertanyaan, tolong dijawab dengan seksama. Baik. Amin, Mas. Satu orang satu atau satu orang dua? Satu orang dua. Amin ya, ternyata ya. Ini Bapak yang nggak masuk ternyata banyak ya. Ya, ini apa? Maca. Iya, maca. Ini nggak kelompokan loh Pak. Enggak, sendiri-sendiri. Ini nilai individu. Itu waktu berapa menit? 10. Ini nggak kebanyakan, cuma ada masuk hal itu. Ya, 5. Oke, 5. Nggak mau, kamu kan bisa ngerjain sendiri. Kan kamu punya 2 tangan. Boleh. Apakah sudah? Sudah. Saya belum Pak. Oh ya. Ada yang mau ditanyakan Mas Haji? Ini gimana
Ya. Bapak dulu. Iya. Mana? Ya ini kan di segi. Ya. Jadi tuliskan contoh ekspresi atau pemberian kata tidak setuju. Oh, ini tidak setuju. Heeh. Makasih, Pak. Ini Kok kebanyakan tanya kamu Mas? ini dikerjakan sama Pak. Loh, iya. Nanti kalau kosong satu nilainya kosong. Nilainya kosong. Iya. Terus Mas Haji. Pak ini apa Pak? Ini apa? Itu school. Oh, Ini so- school. Ini salah ini. Oh, iya. Iya nomor 5 ada penulisan kata yang salah. Ini kan ada SCH. Itu school ya? Apakah ada yang mau tanyakan lagi? Sudah final. Kenapa? Siap. Oke. Mari kita jawab bersama-sama teman-teman. Oke, di sini rulenya Daya carefully answer the question. Ada yang mau membacakan contoh dayanya? Aku. Ya, Mas Haji dan Mas Zaki. Oke. Haji milik Zaki. oke. What do you think about the rules of not bringing mobile phone to school? In my opinion, the rule is good because students can focus on the lesson. I agree with you, but sometimes we need phone to find information. I don't think so. We can use book from the library instead. That's true, but searching information on the phone is faster. I disagree. Phones can distract students during the class. Maybe you're right. Phone often makes students play games in class. Yes, and it can also reduce interaction with friends. Before the next to our question, Mas Zaki plus repeat after me. Opinion. Opinion. Nah, tadi opinion kan? Oh yes, sir. Oh, ke Mas Haji. Coba. Tadi apa ya caranya? Oh, information. 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 Oke, terima kasih Mas Haji. Mas Haji, plus ke Mas Haji. Oke, lanjut. Kan sudah membaca contoh dialognya. Oke, Mbak In, langsung ke arah pertama. Okay. Right when asking opinion, expression from the dialogue. Answer. What do you think about the rule of not bringing mobile phones to school? That is correct or incorrect, guys? Karena Karena itu asking opinion. ya kalimat asking What do you What do you Oke, think? good. Yeay. Number 2. Oke, Mbak Zara. Write one giving opinion expression from the dialogue. In my opinion, the rule is good because students can focus on the listen. That's correct or incorrect, guys? Go. Correct. Karena In my opinion. In my oke, opinion. benar sekali. Give us Mbak Zara. Yeay. Nomor 3. Oke, Mbak Sudiana. Number 3, write agreeing expression from the dialogue. The answer is I agree with you. That's true. Maybe you're right and yes. Oke. Yeay. Nomor 2. Number 4. Nanti boleh Oh, nggak? boleh. Yeay. Nanti nilainya plus. Yes. Write disagreeing expression from the dialogue. Answer. I don't think so or I disagree. That's correct or incorrect, guys? Untuk nomor 5. Ayo, Pak. Lu rebutan. Nomor 1. Biru. Ayo silakan baju. Baju. What is the topic discussed in the dialogue? The rule of not bringing mobile phone to. Ini bacanya gimana? School. School. That's correct or incorrect, guys? Correct. Oke. Aku salah. Ada. Apa? Ban. Nah, nanti per poin itu kalau betul semua poinnya 5 nanti dikali 2 ya. Yeah.
Kalau salah satu, Empat dikali dua. Oh yeah. ya. Oh ini Oke. gambarnya siapa ini? Sekarang waktunya kerja kelompok. Oke, for this section I want you make two group, and you have to write a short dialogue with your classmate. You can choose your topic and that relate to your daily life. Contohnya itu classroom English, hobbies atau yang lain yang mungkin kalian paham banget. Yeah. Di dalamnya itu harus ada asking, giving opinion, and agreeing and disagreeing. Yeah. Oke, ada yang mau ditanyakan? Boleh ini enggak, sir? Classroom action research. Oh itu teman-teman materinya belum itu materinya loh. Oh, oh Sir, iya. Sir, ini kalau diketik boleh gak? Ya nggak apa-apa, sebagai latihan saja. Oke, Sir. Yang penting udah copy paste dari Ini katanya orang mau. Cerita Pak. ya. Loh, itu kok nggak mau? Itu mau rokok, Sir. Itu mau Kita waktu rokok. berapa menit, teman-teman? 5 menit. 5 menit, sir. Yeay. Oke, Sir. Yuk, 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 yuk. Yuk, yuk. Banget kameranya. Aku bisa beli bensin sama habis membeli makan. Ya udah sih, orang pada waktu gue nanti pada telat semua. Muridnya cuma 3 dia gue. Ada yang sudah? Belum, bentar lagi. Yang bener aja. Jangan nyontek Yang nomor 2 aja. Sudah. Udah, Bisa, bisa. Cantik banget loh kameranya, sumpah kayak beauty plus. Kayak beauty plus banget. Ada yang mau praktek maju depan guys? Aku. Saya. Oke. Loh, kan ini udah kelompok ini ras ini. Iya. Aku maju duluan. Udah kalau yang duduk lagi, nanti kalah. Ya. Silakan silakan. Ya. 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 500 ya kalau dulu ya. Okay, hi guys. We are from first group and we want to explain about apa nih? Yang mana? Penggunaan media sosial. Yay! What is your opinion about students using social media for learning? Personally, I feel that social media provide a lot of useful study resources. You are absolutely right, especially for finding creative project ideas. What do you think about the distraction it might cause? I think students will lose focus if they keep checking notifications. I don't think so, as long as they have good time management. I see your point, but not every student has that kind of discipline. I agree, so teachers still need to supervise their social media use. Teman-teman yang lain, apa itu tadi judulnya? Apa topik yang dibahas? Media sosial. Apakah sudah ada kalimat asking and giving opinion? Ada. Yes. Atau sama dua lagi apakah sudah ada kalimat agreeing dan disagreeing? Agreeing ada? Yes. Disagreeing? No. Ada. Sekarang gantian kelompok kedua. Aku. Ya udah, dua-duanya maju. Tinggi sama
Kalau nomor 1 telah digantikan. Ya, Pak. Siap. Ya Pak. Itu apa sih? Aku takut. Dialognya tentang renovasi ruang kelas. What do you think if we paint our classroom walls like blue? In my opinion, light blue would make the room feel much more peaceful. Tidak dengar Pak. I totally agree with you. Iya, Kak. It's better than current plain white. However, do you think we should also add some poster on the back wall? I think adding too many posters will make the room look messy. Oh, I'm sorry, but I disagree because poster can actually be very educational. That's a fair point, but maybe we should just pick two large ones. I agree. Let's select the best one that matches the new wall color. Oke, give plus. Jadi I agree. Agree. Jadi teman-teman, I agree ya, bukan I agree. Baik. Jadi, ya, jadi untuk nomor 2 ini apa topik pembicaraannya apa? Anu, renovasi ruang kelas. Ruang kelas. Apakah dalam conversation-nya sudah ada asking and giving opinion? Ada. Kalau agree dan disagree? Ada agreeing-nya. Ya benar. Iya ada Oke. kalau agreeing-nya. Oke, betul. Give plus untuk nomor 2. Oke, jadi saya rasa kalian sudah paham bagaimana cara penggunaan asking and giving opinion di basic. Yes sir. And for today what did you learn today? Asking And when you say asking and giving or opinion, that it easy or difficult to ask someone? Easy. Ya, jadi besok kalian bisa mencobanya ketika bertemu dengan native speaker atau orang asing. Oh yeah, wow. Oke, Mananya? itu ada buat hari ini. Mungkin nggak ada Adanya, kepastian Pak. bisa dibaca. Adanya apa, Pak? Your opinion. Your opinion is given and listening to other is sign of respect. Respect different by creating space for discussing, speaking clearly, and listening attentively. Jadi opini kalian adalah sebuah Pak Mario Sumiadi. pembelajaran tentunya dan mendengarkan orang lain adalah tanda kalian respect terhadap orang lain. Keren, Pak Mario. I think there is enough for today. Thank you for coming. Let's close our class by reciting the together. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.